Ano ba PC naman, Beth? Nalunod din ko buksan. Beth, pagka! Yay! PC! Pansin Canton! Yay! Now, next one. Ano na? Clothing package. Open! Sakto yun. Clothing package. Okay. Now, let's have the body spa package. Okay? Palagis. Parang yun na sa panaluhod sa tugnaw ko lang area. Apple iPad. Di ba? Apple iPad. Apple doon. Ano yung iPad mo yan? Nice. Pang cover sa mata. Okay, next, self-care package. Open and ano na? Dahil pakita din. Suli, ipatuman. Face mask. Self-care kan? Alcohol. And now let's have next kitchen package. Go open. Sige ba? Kitchen package. Ara, kumpleto, ginaya. Amo na ang pares. Sandwichon, inom take out mo ka. And now let's have Sanlun package. Open. Yay! Pang Sanlun. Ano na? Keratin. And conditioner, shampoo. Alright. And now, next we have fitness package. Open. Ha? Bunot. Nandito na nga ba workout? Nakasugod ka na buwas aga pa. Parisi sa Norwax. Para suwabe ang imo nga workout buwas. Next, anong sunod na? We have birthday package. Ayan na. May pa-birthday! Yay! Pang-spaghetti! Spaghetti yun. Ang tawag nila. Libay-libay, hindi ko yun. And last one. Ano na siya? We have di ba ito bang whitening package? Okay. Suspense. Open. Sige. Gulat ka, no? Whitening package doon. Nakasugod yun na buwas aga pa.